Wow, ihaw. Yan, ihaw tayo dyan. Yan. Tapos, meron pa tayo mga seafood. Mga shell. Shell. Tapos, ayun, hipon. Tapos may ganito pang ano, shell. Anong hipon to? Ayun, hipon, no? Ayun, hipon, no? Lalaki. Ayun, no? Ayun, no? Ayos, alright. Ano yan, ma? Ayun, no? Kilawin. Kilawin na dilis. Ayun, yung inihaw ni Ibo. Ayun nga, lagi. Sinama mo na. Yun, no? Lalaki na shell. Yun, no? Yan, no? Alright. Sarap ba ito, Kuya Edward? Ayun, no? Kuya Ibo, yun. May tahong. May tahong. Halo. Alright. Ayun, hipon. Okay. Salamat sa Diyos.